Good morning guys. Na tayo mga cellphone, 3535, 3737, Smart Go1, Smart 9. O tayo LCD 1000 na libre tempered, libre cover. Di ka ganan sa tempered, night cover, na headset, na Ray-Ban previous niya sa 1000 nga LCD. O tayo cellphone dire 4,000, 5,000, 6,000 makadala na kag rice cooker, blender, uban pa. Now tayo 12,000, 13,000, 15,000, 18,000 cellphone legit yun. 30 months warranty. Nga balik-balik na akong advertise para sa inyo ni. Paki-share, paki-follow, paki-like. Ga-vlog si Utol adlaw-adlaw sa iyang negosyo, sa iyang cellphone. Dire, cellphonean niya, Balinsa City. Cellphonean store, cellphone gitong balik dito, klase-klase, powerbank, na tayo bola dire. Na tayo bola 500, powerbank 700, 1,000. Kung ito tag cellphone dire, mga legit yun. AirPod, tag 400, 500, 600. Tay charger, car charger, fast charger, tanan